हॅलो फ्रेंड्स, तुमचे फार्मसिस्ट फ्रेंड दिव्या. आयज उलोवया वायट डिस्चार्जा बद्दल. जायती बायलां फार्मासीर येता आनी म्हणटा आंगार धवे वयता, कितें मेडिसन दी. म्हटल्यार एक एकदां तांकां लज दिसता सांगूंक सुद्दां की आंगार धवे वयता. पळय, आंगार धवे वचप नॉर्मल. म्हटल्यार एमसीच्या पयलीं आनी एमसीच्या उपरांत थोडे धवे वयताच आंगार. जो नॉर्मल डिस्चार्ज आसता न्हू तो वायट आसता, स्टिकी आसता आनी ताका न्हू वास येना. बट इन कॉन्ट्रास्ट डिस्चार्ज जाका वास येता आनी अशें उदक उदक कशें आसता आनी कंटिन्यूअस जायत रावता, अशें जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचोंक जाय. वायट डिस्चार्ज केन्ना जाता? जेन्ना कसलें सिवियर फंगल इन्फेक्शन जालां तेन्ना वायट डिस्चार्ज जाता. मेनोपॉज बायलांक, ज्या बायलांची एमसी स्टॉप जाल्या आनी तांकां वायट डिस्चार्ज सुरू जालो जाका वास येता, तेंच्यांनी एज सून एज पॉसिबल डॉक्टरा कडेन वचप. ओके. आमची न्हू फूल बॉडी आमी जे खातात पितात न्हू तेचेर डिपेंड आसता. सो बरें करून आमी हेल्दी जेवण जेवलें न्हू जाल्यार असले इन्फेक्शन्स बी कांयच जावपाचें ना. ओके. थँक्यू.